Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad na usab nga gidugang kanato o extension sa kinabuhi nga gitugyan o gi-allow sa Dios nga ato nga ma-enjoy karon. Higala sudod lamang sa pipila ka gutlo ako na usab makapakiuban kaninyo sa atong buluhaton o kung gusto kamo nga padayon nga makitaan ang inyong nga mga presensya sa inyong pagpakiuban kanato. Ayaw kalimot sa pag-comment sa ato ang padayon sa while naga-online kita aron nga makita ko kamo o ma-appreciate ko sa bang inyong nga pagpakiguban. O niini karon nga panahon magatugyan kita sa ato nga bulaton pinaagi sa pagpangamuyo. Amahan og Dios nga langitnon, nagapasalamat o nagadayeg kami kanimo tungod sa oportunidad nga gihatag kanamo nga makahimo kami padayon sa pagpamuhat sa imong buluhaton. Amahan, daghan salamat gyud padayon ikaw nagatudlo sa matag usa, nagadasig o naga-encourage ka na mo o God o naga-check usab sa among mga kinabuhi, especially Father God, sa among mga kinaiyahan the way na nagapangalagad kanimo. Ikaw o Diyos magagamit sa imong mga pulong nga from time to time renew sa among commitment, mag-check ka na mo panahon nga kami nagkamali o magdasig ka na mo sa pagbuhat sa dapat buhaton para sa imong kamayaan. Panalangin ni o Diyos imong pulong karon nga madunggan sa matag usa. Hinaot pa nga imong gamiton imong pulong mag-convict, mag-challenge o magpanalangin o Diyos ikaw sa tanan nagapaminaw. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa gayon nga makapadayon kita sa pagbuhat sa buluhaton o padayon kita nagahisgot may tungod sa mga factors nga naka-apekto sa ato ang pag-involve, pagpartisipar sa buluhaton sa pag-follow up ngadto sa uban. Now kining pagtuon karon dili lang kini nagatanaw sa atong sarili, the way kita nagapamuhat sa buluhaton, the way kita naga-fulfill sa kabubuton sa atong Dios, but nagatanaw kita sa ikaayo usab sa uban nga mga tao, mga mahal nato sa kinabuhi, mga kahigalaan o tanan nga mga tao nga adunay interest sa pag-participate sa buluhaton nga gibilin sa Dios kanato. Butang nga maoy pinakarason ngano nga wala pa niya kita gikuha kay gusto niya nga matag usa kanato, ikaw, ako, maka-fulfill kita sa ato ang mga tahas o mga gina-expect sa Ginoo sa atong kinabuhi samtang nagpadayon kita niini nga kalibutan. Now atong natun-an in the past aron nga ma-refresh kita, una nga butang factors affecting follow-up ministry ngano nga daghan nga dili naga-participate, dili naga-cooperate o wala gyud interest sa paghimo niini. Number 1, sometimes because of our own relationship with the Lord. That is surely affects us. No? Mag-aapekto siya. And number 2 is our willingness to make a commitment. Sometimes, wala kita nag-commit o dili ta gusto mo commit ni anang buluhaton. Ikatulo, our willingness to concentrate our efforts. Tungod kay busy kayo ta, dagang kay tag mga transactions day by day, usahay, wala na tay time for that purpose. And number 4, our willingness to go the duration. Kay dili man siya good sayon, dili man siya automatic. Kinahanglan nga imo siyang tutukan o imo siyang buhaton
hangtod matapos ang transaksyon. And this morning, another factor of affecting our ministry follow-up, our willingness to teach and to train. No, mao kini siya ang usa nga butang. Kana bitong maka-engage lamang kita niini kung willing usab kita mutudlo o mo train ngadto sa uban. Kay usa man ni siya kabutang nga dili yaga-yaga. Seryoso kini nga butang. It involves sa ato nga kinabuhi, sa ato ang mga prioridad. Kinahanglan tagaan nato siya attention o i-focus nato, tagaan nato og wholehearted nga commitment sa pagbuhat niini. Our willingness to teach and to train ngadto sa uban. Mao kini siya. Og it takes time. Kailangan mo effort gyud da, no? Di muhago gyud da, mao ning ministry gyud. Muhago gyud, no muhatag tag panahon o muhatag ta niini sa atong kapasidad according sa gigasa sa Dios kanimo nga kaalam. The only thing, kinahanglan maging flexible kita. Kung asa ka nga area, asa ka nga lugar, kung unsa nga setting, you can teach them and you need to adjust also. Kung usahay, magavary ang sitwasyon. Usahay, anindot ang setting, usahay po dili po maayo, pero ang importante willing kita nga motudlo o mo-train ngadto sa uban aron ipasa nato atong nabalaan diya sa pulong sa Dios. Okay? Now, unang butang atong makita nganong kinahanglan kini nga willing kita because teaching of God's word is required. Ikinahanglan manggod. Dili pwede nga ang usa ka magtotoo mo grow siya spiritually without the word of God. O kung mo-involve kita ni ining ginatawag o pag-follow up sa uban, kinahanglan willing kita mo tudlo sa pulong sa Ginoo ngadto kanila according o based sa imong nahibalaan also. Kay kung imong tan-aw ni gala dili man ka i-required sa Dios sa mga butang wala nimo mabal-i. So it means to say kung unsa ang anaa kanimo, you are required and expected by God nga mapasa nimo kana ngadto sa uban as possible. Okay? Mao kana siya gala. So dili kini nga butang nga naka-enjoy ta og blessing sa Ginoo, especially sa kahibalo sa empulong nga diha ra na taman mo period sa atong kinabuhi. Kinahanglan ipasa nato ngadto sa uban. Okay? Sama sa kay Apostol Pablo nga naghatag siya og instruction usab ngadto sa iyahang disipulo or sa iyang estudyante nga mao si Timoteo, usa ka young leader sa usa ka iglesia nga iyang gidumala. Dinhi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 nagaingon ang pulong sa Dios. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Okay? So, klaro ang gisulti ni Apostle Pablo, no? Nga, naghatag siya og instruction ngadto sa kay young Timothy kung unsa ang dapat niyang himuon. Ingon siya dinhi, and the things that thou hast heard of me, kung unsa kadto imong nabati, nadunggan gikan kanako, among many witnesses, the same thing. Ingon siya, the same things commit thou to faithful men. This referring to those who are willing nga mo assume sa responsibilidad sacrificially. Kay mo ingong gyud ta higala nga ang kini nga buhat sa pagkooperar sa buluhaton sa iglesia usa kini ka sacrificial nga butang o kung imposible gyud ang usa ka self-centered being nga mo involved in buluhaton. It's impossible. Nga naman, it is more on sacrificial or sacrifices ang imong ma-experience along the way. So, mo ka na ingon siya dinhi, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men
who shall be able to teach others also. Kung imong i-observe ang verse, ang passage gala, klaro kaayo nga ang expectation ni Apostle Pablo nga maog yun nga dili maputol ang chain of discipleship making. Magpadayon yun, dili pwede putlon. Dili kini pwede ma-period ya sa imong kinabuhi gala. Ang tanang butang nga imong nadunggan na sabdan kailangan nimo kini ipasa usab ngadto sa uban, and you are responsible. We are all responsible of that. Kitang tanan paninglan sa Ginoo sa katapusan ng panahon kung paano kita uunsa kita ka matinumanon o gina-expect kita sa Ginoo as much as we can nga mohimo mo engage ni ining buluhaton. Hinumdumi higala, I just want to clarify this. Ang Dios nag-expect siya nga ang tanan nga gihatag niya diha kanimo regarding sa kahibalo sa pulong sa Dios, kinahanglan nga maipasa nimo ngadto sa uban. Okay? Ayaw ka na tagui, ayaw ka na himo ang sikreto, kay ang gospel dili sikreto. Gusto sa Dios nga kini maipakailap o maiproclaim ngadto sa mga katawhan nga nining kalibutan. Okay? Di lang kana, it is the word which ultimately produces spiritual growth and change. Ganong kinahanglan yun na mutudlo kita sa uban. Ganong kinahanglan i-relay na to ang mensahe. Ganong kinahanglan nga ato silang tagaan og attention, tagaan og panahon sacrificially. It is because ang pulong sa Ginoo klaro nga gisulti dinhi nga nagahatag siya, nagaproduce siya og spiritual growth and change. Walay Kristohanon, walay tao nga mausab ang kinabuhi apart from the Word of God. Therefore, we need to teach the Word of God to them. Kinahanglan, kay ganuman. Bahala dili sila mahimong perfect, pero at least nag-improve ang ilang pagkinabuhi. Hangtod nga moabot ang atong Ginoo sa pagkuha kanato. Og mao kini ang kapasidad sa pulong sa Ginoo, mao kini ang iyahang matawag na ito nga epekto once nga kini mapaabot ngadto sa mga katawhan. In fact, ingon sa 1 Peter chapter 1 verse 23, nag-ingon, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So, klaro kay gala, makita na to nga ang pulong sa Dios naa say kapasidad not only nga through sa word of God makabalo ang usa ka tawo paano siya ma-born again o paano siya mahimong anak sa Dios, paano siya magkaroon og personal nga relasyon diha sa Ginoo, mahimo siyang anak sa Dios o ang Dios mahimo niyang amahan base sa pulong sa Ginoo. Sa dihang imong isangyaw isulti kini, i-share ngadto sa uban. Di lang kana kundili ato makita nga ang pulong sa Ginoo adunay kapasidad nga mohimo og kausaban diha sa kinabuhi sa tao. Kaya nga naman ang pulong sa Ginoo naaman siya gahom nga motudlo, mo check, mo correct kanato. I-refrog kita niya, i-probe niya nga nagkamali ta og tudluan kita unsa ang tama. Makita nato sa Word of God. Therefore, we need to teach the Word of God. Kinahanglan itudlo gyud as much as we can. Now, ingon sa 1 Peter chapter 2 verse number 2, as newborn babes desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby. That ye may grow thereby. Not only nga mahimo kita nga born again, ginamit ang pulong sa Ginoo nga mag-enlighten ka nato ang Word of God, kundili ang Word of God also usa sa mga kinahanglanon nga magtubo kita. No? So sama sa usa ka bata nga nahimugso diha sa pamilya sa Ginoo, kinahanglan nga magtubo siya. Ang mga ginikanan sa dihang magkaanak sila, ang ilang expectation na kini nga bata motubo o maayog panlawas,
magmalampuson sa tanan nga mga handom sa kinabuhi, maging successful later on sa iyang pagkinabuhi. Mao kana to makita nga gina-expect sa parents alang sa ilang mga anak. And the same also diya sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios usab nag-expectar kanato nga ikaw di lang mahimong anak niya, kundi maglig-on ikaw sa ibang spiritual life, mag-grow ikaw into maturity, and maging responsible ikaw sa mga nga gusto sa Dios, mga tahas nga gihatag sa Dios diya kanimo, no? Part sa ato nga spiritual growth, or as we grow spiritually, mao kini siya ang himuon o pwede ma-perform sa usa ka nag-mature na Kristohanon. No? May una ingon sa verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Magtubo ka. Samtang ikaw nag-enjoy sa word of God, nagatubo ikaw, pinaagi sa pulong sa Ginoo, and maging responsible ikaw, maging cooperative, participative, and faithful servant of God as believer. No? That's our willingness to teach and train. Kinahanglanon kini para sa pag-engage ni ining buluhaton. Ikaduha, this requires being a faithful student as well. Of course, dili lang faithful teacher and trainer and mentor, di lang gi-require o gina-expect ni ini, kinahanglan itudlo, kundi mangita pod og estudyante nga willing pod, no? So kung naa kay gitudloan nga 20 ka buok, ni anang 20 dili ginatanan seryoso, to tell you frankly. Ang uban diha nagban-uban ra na, nag-enjoy ra na ang uban diha, naara na sila'y personal interest. Some of them nag-enjoy lang na sa company, but few of them nga makonsider na to nga mga ginatawag og faithful students. Okay? So, be wise. Be discerning sa pag-discern sa mga estudyante nga tinuod yun nga willing, not only willing maminaw, but willing to apply sa mga ginatudlo. Okay? So, sama sa gisulti ni Apostle Pablo, as Paul instructed also to young Timothy. Unsa may giingon niya nga to kay Timoteo as young leader. Samtang si Timoteo nag-lead, nag-handle siya o group of people, nagtudlo siya unsa man ang specific nga instruction ni Apostle Pablo adto kay young Timothy while doing his tasks. Unsa may ingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 15, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy propheting may appear to all. Okay. Ang instruction sa ni Paul ngadto kay Timothy is to meditate upon these things. Okay? So ihatag ang imong panahon, ihatag ang imong interest aron nga mahimong profitable kini, di lang kanimo but also ngadto sa uban nga nagapaminaw kanimo. So kung imong tan-aw ni gala ang period sa ato nga paghimo niini nga mga buluhaton, dili mo period kanato kung dili ngadto sa uban, ug dili puno period sa uban kundi pasa usab ngadto sa uban. Okay? Mao kana siya. Og ato makita nga si young Timothy tan-aw ni Apostle Pablo as faithful student. Ingon si Apostle Pablo nga tugon niya, meditate upon these things. And the same also, ikaw karon nagapaminaw, gina-expect ikaw sa Ginoo first and foremost. Na dili lang ka maging faithful listeners, faithful followers, but a faithful doer of the word. Okay? Mao kana siya gala in verse 16 nag-ingon, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. So kung imong tan-aw ni gala ang ginatawag nga natural effect, once nga ikaw maging faithful, maging seryoso sa imuhang
paminaw sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, and then gi-apply nimo ang gisulti sa pulong sa Ginoo, dili lang ikaw ang makabenepisyo niini, but also ang tanan nga makadungog kanimo, those who are interested also. So mao kini siya ang design sa Ginoo nga ang atong nahibaluan as we can, we need to teach it ngadto sa uban, ipasa nato sa uban, kay later on tanan nato gihimo matubang kita sa Ginoo for judgment. Ug mudawat ikaw, mudawat ako sumala sa atong paghago tungod sa grasya ug sa kaluoy sa Dios sa iyang pagtugot nga nakahimo kita small or sa mga dagko, gagmay ug dagkong butang, dili na kalimtan sa Ginoo. Mao na gisulti niya sa pulong sa Dios. Ingon siya, for we know that all things is properly be rewarded. Huh? So mao nang gisulti sa pulong sa daghan nga mga passages in the Bible. Our labor will not be in vain, according to the Word of God. Tanan kita mudawat sa resulta later on. Okay? Not only for our own spiritual growth, for our own welfare, but to set the example for others also. Okay? So, samtang kita seryoso nagatuon, nagapamalandong sa pulong sa Dios, di lang ka na mo epekto, muhatag og benepisyo ka nato personally, as we learn, as we study the Word of God, but also mahimo pod kini nga example ngadto sa uban nga nagasunod kanato. Kung gusto ka maging good example ngadto sa uban, be serious and be faithful. Be obedient to God in such a way naturally mo effect kana, ang effect niya, ang iyang result, ang outcome ni ana nga ang uban nga tan-aw kanato ma-bless sila. Siguro dili man tanan ma-bless, pero at least napakita nimo ang dapat nga nilang makit-an for the glory of God. Okay? Unsa ingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. According to Apostle Paul, siyang advice ngadto kay young Timothy as a young leader. Ingon siya, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So kung imong tan-aw ni gala, si Apostle Pablo very concerned ngadto sa kinabuhi ni young Timothy as his disciple, as an older mentor ngadto kay young Timothy, maalamon nga mentor o eksperensyado nga mentor kung paano siya nagkinabuhi with God, paano siya nag-serve sa Ginoo based on the grace of God. Ingon siya, ayaw tuguti nga mahimo kang kapandulan sa uban. Ayaw tuguti nga tungod sa imong kinabuhi ma-despise ang word of God tungod sa imong pagkabatan-on. Ingon siya, but be thou an example of the believers. Generally speaking, be a good example to them. In what area? Sa kinabuhi. In word. Sa atong pagpanulti. Unsa ang nagapanggawa sa atong baba every now and then. In conversation, the way of life, our lifestyle. Are we following the lifestyle of this world, this wicked world? Or are we following the lifestyle which is biblical according to the will of God? Kumustahon na to atong kaugalingon ni gala? Seriously, honestly. Do we enjoy sa pag-follow sa Word of God? No? Not only in word, in conversation, in charity. No? Nagnagasyow ba kita o tinuod tama nga pagigugma, concern dito sa Ginoo at the same time sa iyang buluhaton? Mahimo kang example if you do that. In spirit,
sa imong spirit. Unsa nga spirit ana ikaw? Ana ay mga tao nga lisod kaayo ay adjust. Adunay mga tao nga lisod jud kaayo mo fit in. Kay dili willing mo adjust. Pero ato makita gala ang iyaha sa Ginoo, ang anak sa Ginoo, ang alagad sa Dios. Pwede siya maka-adjust in good term, no? Ato makita maka-adjust siya sa mga maayong butang, but dili sa mga bad nga mga butang. Okay? Dili siya mo give in faith, in purity of life. Not only maayo magsulti, but also sa pagkinabuhi, practical life and lifestyle. Bisan asa na ay nagtanaw kaniya o wala, pure siya in the sight of God and in the sight of man. Matinud-anon o dili siya nagkinabuhi nga nagamaskara. Bisan tan-aon siya sulod sa iglesia or sulod sa ilang panimalay o dito sa gawas sa iyang panimalay, the same image ang makita nimo kaniya. Good example. Okay? So mao kana siya higala ang mga pahinomdom ka na to. Maghimo kita gamay lang nga evaluation sa atong kaugalingon. Una, what kind of student of God's Word are you? Unsa ka sa imuhang pagka-estudyante? Padayon ba ka nag-learn sa Word of God? Are you consistent sa imuhang learning? Sa imong pagbasa sa Word of God? O pag-apply sa Word of God? Are you prepared to share and to teach others? Gusto ba ka? Preparado ba ka? What about kung naay mo kalit o pangutana sa imuha? Can you explain to them? Can you share the Word of God to them? O basi kung naay mo duol kanimo niya, mangita kag magpalaban ka sa uban, kay dili nimo kaya nga i-share even ang mga simple kay mga butang. Hinaot higala, maging seryoso ka niini. And are you willing to take the time to study with them in person? Mao kini siya ang pangutana nga gusto nako mapaabot niya kanimo. Are you serious? Hinumduman nato igala, usa sa mga bunga sa espirituhanon nga kinabuhi nato, to have a disciple. Na kita i-follow up nga mga katawhan nga kana atong gi-follow up, ang ila atong gihatag sa ilaha, mahatag usab nila ngadto sa uban. I hope nga ikaw karon gipanalanginan sa pulong sa Dios. Magaampo kita. Amahan o Dios nga langitnon, salamat sa imong pulong nga nagpahinomdom ka namong tanan. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw. Hinaot pa o Dios ang imong mga kaanakan, ang mga Kristohanon nga nagapaminaw karon o God. Imong tabangan, ma-check nila ang ilang kasing-kasing, ilang kinabuhi, o magatubo, magalambo, o padayon mag-alagad kanimo with seriousness sa ilang mga kasing-kasing. This I pray in Jesus' name. Amen.